अरे आपण तो बहुत निपुण बाण चलैबारे न देखिके ही कलसी भांगीदेले मते शिखांतु ना यही शब्द भेदी बाण। देवी तमे ए सब शिक्षा करी कौन करिवो एही विद्या तुमर की आवश्यक? एमिति कोन कहउचंती मोर मन हेला शिखिबाकू त बस शिखिबी। नारी हबार अर्थ एया नुहे जे घरे बसी रही श्रृंगार करुथिबी। आउ देखिबे आपण एते शीघ्र शिक्षा करी देखैबी जहा बड़ बड़ योद्धा भी शिखि पारि नथिबे। देवी ताठर भल तो एया हेब जे तुमे एभली कोनोसी विद्या शिक्षा कर जहा तुम जीवन उपयोगिता रे आसीबो। मो अभ्यास एथिपाई करि थाए कारण मु जने योद्धा। युद्ध करिबा मोर कर्म किंतु तुमर तो युद्ध लड़ीबा दूरर कथा तुमको तो युद्ध भूमि पर्यंत जीवार मध्य आवश्यकता पड़िबनी। तबे हट काहेकि हट काहेकि भाबुचंती? हेई पारे जे आपणकर केबे मोर सहायतार आवश्यकता पड़ी पारे आ मते आपणक सहित युद्ध लड़ीबाकू जीवाकू पड़ी पारे। तेबे कौन मु से रणभूमि रे ठिया होई शत्रु मानक अभिशाप देई देई मारिबी? शिखांतु न मते। सत्यभामा तुम्हें निश्चिंत रुह। तुमको मो सहित रणभूमि को जाई मते सहायता करिवार आवश्यकता केबे पड़िबनी। मिलिबो जदी शिखांतु न मते। मिलिबो नहीं। नाही जदी मिली जीवो तो? अरे कहली ना मिलिबो नहीं। आउ मु कहूची जदी मिली जाए तेबे? बस आउ आगो को पदे शब्द भी कहबेनी। आपण मते शिखांतु कुहंतु कौन करबा को हेबो। नरकासुर को देखी ते बेसी हस लगुच ना इंद्र। एबे देख ते केमिति कंदौची मु। हे मूरा इंद्र को तार मधुर स्वप्न उठेबार समय आसी जाइछे। हे समस्त देवतांक देव इंद्र तो काल को एबे देख सोण इंद्र एबे काल तो द्वार को आसी जाइछे। बहुत सुख भोग करि सारिछु तू आउ तोर देवगण माने। एबे आउ नुहे आज ठारू तोर सबु अप्सरा माने मोर सेवा करिवे। अरे दुष्ट मो अप्सरा मान को छुईब नहीं। एबे हस लागुनी तते मते अटके पारिबु जदि अटका इंद्र।
आक्रमण रक्षा करो रक्षा करो। এই অসুরକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ମୋର, ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସାହାଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନୁହେଁ, ନରକାସୁରକୁ ମାଗେ ମୂର୍ଖ। ନରକାସୁରକୁ ଆଜିଠାରୁ ନରକାସୁର ତୋର ଦେବ, ଆଉ ନରକାସୁର ତୋର ଭଗବାନ। ମାତେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ମାତେ। ମାତେ, ଏଭଳି କୁଣ୍ଡଳ ମୁଁ 3 ଲୋକରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ୟାକୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତେ। ୟାକୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନରକାସୁର ପ୍ରୟାସ କରନା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ବରଂ ଦେବଲୋକର ସୀମାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆଉ ତୋ କା ପୁରୁଷତା ପାଇଁ ତୋ ମାଙ୍କ ଶିର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଏପରି ସିଧା କଷିକି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଉପରେ ରଖ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଉପରେ। ସିଧା ଦେଖ। ସତ୍ୟଭାମା, କିଛି ଶିଖିଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଟାଣିକି ଧର। प्रणाम माता अदिति। प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम देवराज इंद्र। आपण समस्ते एठारे कौनसी विशेष कारण पाई आसिछंती? कुहंतु, की सेवा करि परिबे आपण मानकर? देखो देखो 3 लोकवासी देखो, देवराज इंद्रंकर समस्त अप्सरा गण एबे मोर संपत्ति हेई गले। एहा ही हेउछि परिणाम नरकासुरर शक्ति को न चिन्हिबार।
इंद्र हसुथिला मते देखी सम्मान भी गला राज्य मध्य गला तार मो उपरे हसुथिबा व्यक्तिर दंड एही परि ही हेबो जीवनर प्रतिटी मुहूर्त कांदी कांदी बीतेइब हाँ। प्रणाम माते। नरकासुर काहेकि निज माँ को लज्जित करुछु पापी पाप सेतिकी कर जेतिकीर प्रायश्चित संभव। हे माता पृथ्वी कि भली माता तुमे जे निज पुत्रर वीरत्व उपरे गर्व करिबा परिवर्ते लज्जित हेउछन्ति। ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ए सबु कापुरुषंकु भयभीत करिबा पई बड़ा बड़ा शब्द तुम पुत्र धर्मर परिभाषा बदलै देव। आज ठारू जहा से करिब ताहा ही धर्म आउ सबु होउछि अधर्म। एहा तुमर भाग्य जे तुमे मोर माता अन्यथा ए पर्यंत एभली विवेकहीन कथा कहिबार दंड भोगी सारी थांत। किए सिए जिए मते विनाश करि पारिबा। किए अछि तीन लोकरे एमिति जे मोर बल एवं सामर्थ्य सम्मुखरे छिड़ा होई पारिबा। ए भ्रमरे रहिबुनी नरकासुर एई धरित्री रे सिए अछंती जहा पाखरे तोर सर्वनाश करिबार सामर्थ्य एवं शक्ति रहिछि। हाँ। तो भाग्य तो सहित थिला तेणु एपर्यंत सीए तो दुष्कर्मर वृत्तांत शुणी नथिले किंतु एबे खूब शीघ्र से सबु कथा जानी जिबे। किए सिए तार नाम कुह मते। सूर्यास्त पूर्वरु निज कोଳରେ तार मृतदेह धारण करिब माता पृथ्वी। विनाश काले विपरीत बुद्धि मूर्ख सेथिपई तू एभली कथा कहूछु। से जिए हेई थांतु खूब शीघ्र तो सम्मुख को आसीबे। साहाय्य करंतु प्रभु साहाय्य करंतु। मर्त्य लोक परे से इंद्र लोकरे पहुंची जाइछि। से आमको परास्त करने सहित आम माता को मध्य अपमानित करिछि। प्रभु आमे ब्रह्मलोक को जाइथिलु किंतु ब्रह्मदेव तांको वरदान पाई विवश से आमको यही परामर्श देले जे आमे शीघ्र आपण को शरण को आसिया पई। हे देवराज यह तो बड़ा आश्चर्यर कथा। आपण समस्त शक्ति रे परिपूर्ण सही वज्रर धारक जार समतुल्य कौनसी अस्त्र नहीं। देवता मानकर सेनार सेनापति आपण स्वयं प्रचंड वीर तेबे आपण को नरकासुर किपरि हराई पारला। प्रभु नरकासुर माता पृथ्वी को पुत्र अनेक वर्ष पूर्वे एक बनरे ब्रह्मदेव ठारू वरदान पाइबा पई से घोर तपस्या करिथिला। हे पृथ्वी पुत्र नरकासुर प्रणाम ब्रह्मदेव। हे पृथ्वी पुत्र नरकासुर मु तुम तपस्या बहुत प्रसन्न माग कौन चाहूच वरदान। हे ब्रह्मदेव यदि आपण मो तपस्या प्रसन्न होइछन्ति तेबे मते सर्वशक्तिशाली
ଏବଂ ଅଜୟ ଅମର ହେବାର ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି 3 ଲୋକରେ କେହି ବି ମତେ ସଂହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର, ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସମୟ ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ନଶ୍ୱର। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଅତଃ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଏକ ବରଦାନ ଦେବି ଯାହା ତୁମ ଅମରତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବ। ହେ ନରକାସୁର, ତୁମକୁ ରଣଭୂମିରେ ନା କୌଣସି ଭଗବାନ, ନା ଦେବ, ନା ଦେବୀ, ନା ଦେବତା କେହି ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେନି। କୌଣସି ବାଣ, କୌଣସି ତରବାରୀ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସିବ। ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ହାତରେ ହିଁ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବ। ଏମିତି ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଅତଃ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ବରଦାନ ତୁମକୁ ଅମରତ୍ୱ ହିଁ ଦେବ। ପ୍ରଣାମ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ତଥାସ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ନରକାସୁର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅସୁର ହୋଇଥିଲେ କଦାଚିତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବରାଜ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏଠାକୁ ଆସି ମୋର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନରକାସୁରକୁ ଏହି ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ମାରିପାରିବ ଯିଏ ରଣଭୂମିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବି? କାହିଁକି କରିପାରିବେନି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଣଭୂମିକୁ ଯିବି। ନରକାସୁରର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ନରକାସୁର ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅସୁର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କଦାଚିତ୍ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦେଲେ ତାପରେ ତାଠାରୁ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବରାଜ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏଠାକୁ ଆସି ମୋର ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନରକାସୁରକୁ ଏହି ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ତାକୁ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ମାରିପାରିବେ ଯେ ରଣଭୂମିରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଏପରି କିପରି କରିପାରିବି? କାହିଁକି କରିପାରିବେନି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଣଭୂମିକୁ ଯିବି। ନରକାସୁରର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ହେ ଦେବରାଜ, ଆପଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯିବି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ ସହିତ। ନରକାସୁରର ବଧ ହେବ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କର, ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କର, ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆମ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବେ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ। ସତ୍ୟଭାମା,
तुमे मो सहित युद्ध को जीव नाही। काहेकि आपनको लागुछि जे मु युद्ध करि परिबिनी? युद्ध करने निमंते अस्त्र शस्त्र चलाइबा आवश्यक। एबे किछि समय पूर्वरु ही कदाचित प्रथम थर पई तुमे धनुष उठाइछ। तेबे कौन हैला? मोर विश्वास अछि जे मु जे कोनोसी अस्त्र चलाई परिबी। एथिरे कष्ट पुणी कौन अछि? धनु को उठे बाण तो मारिबार अछि। प्रकृत वीर और वीरांगना सेई होई थाए जे शत्रु सम्मुख को जाई तार शिर को छेदन करि परिबो। मु युद्ध पई प्रस्तुत अछि द्वारकाधीश। सत्यभामा, युद्ध करबा एते सहज नुहे। सहज कार्य तो मते एमितिरे भी आनंद मिली न थाए। नरकासुर जने प्रतापी असुर। सत्यभामा, मु तुमरा प्राण संकट रे किपरि पकाई परिबे? प्राणर मोहरे वीर युद्ध करबा छाड़ी दियंतेनी। ना आपण को लागुछि जे नारी मध्य रे शक्ति नहीं, केवल भक्ति अछि। सत्यभामा, मु कोनोसी भ्रमरे नाही। मु नारींकर ममता एवं शक्ति उभयर सम्मान करिथाए। परंतु यह संसार रे समस्तंक कर्म बंधा होइछि। कृषि ठारू नै व्यवसाय पर्यंत, पूजार्चना ठारू नै युद्ध पर्यंत। मो कथा को बुझ तुमे सत्यभामा। कदापि नुहे। मानिबाकु तो आपनको पड़िबो। आपनक पत्नी हवा दृष्टिरू मोर अधिकार अछि जे आपनकर कठिन समय रे आपनक कांधरे कांध मिसेई ठिया हेई रहिबी। एबे जे पर्यंत मु आपनक सहित मिसी से दुष्ट पापी नरकासुरर विनाश न करिछि, मु शांति रे बसी परिबि नाही। मानी गली। ना कोनोसी बल, ना ही कोनोसी अभ्यास, तथापि ये सबुठारु ऊर्ध्वरे तुमर एही आत्मविश्वास। किछि करि देखाइबार, किछि पाइबार तुमर एही तीव्र इच्छा रणभूमि रे तरबारी आ बाण ठारु अधिक एही इच्छा द्वारा विजय मिली थाए। यह सौभाग्य मोर जे तुम परी नारी सहित मोर विवाह होइछि। आ ताठारु बड़ सौभाग्य जे तुमे मो सहित युद्ध को जीव। एबे आमे दुहे मिसे नरकासुरर विनाश करिबा। जा महाराजन को मोदीरा पान कर। आगु जा। कदापि नुहे। किछि कथा नहीं। नरकासुर तो सुंदरी मानंकर भक्त। मु स्वयं चलिकी तुम पाखକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ରହି ଯାଅ। ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ, ନଚେତ୍। नचेत नचेत कौन? अरे नीच पापी अधर्मर प्रतीक, बहुत पाप कर सारिछु तू। केवल तो पापर नुहे, तो जीवनर मध्य अंत हबार समय आसी जाइछि। खूब शीघ्र तोर पापर कलश पूर्ण हो जिव। प्रस्तुत हो जा तो मृत्यु पाई।
ଆରେ କେଉଁ କାଳ କେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଜୟ ମୁଁ ଅମର ମୁଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସେହି ଦିନ ଲେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲୁ। ତୋର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଏବେ ନିକଟତର। କିଏ ଦେବ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ? ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ବି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟରେ ଥରନ୍ତି। ସିଏ ଯିଏ ଦେବଙ୍କ ଦେବ, ସିଏ ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ଧନୁର ଟଙ୍କାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠେ। ଯାହାଙ୍କର ତରବାରୀର ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କିରଣ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। କିଏ ସେ? ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ସିଏ ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହା କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ନାମ କୁହ ତାର। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ? କିଏ ସେ କୃଷ୍ଣ? ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଠିକ୍ ତୁମରି ପରି ଦୁଷ୍ଟ କାଲ୍ୟବନ କବଳରୁ ଏହି ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ମତ୍ସ୍ୟସୁର ଭଳି ସୁରବୀରର ଜୀବନ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି କୃଷ୍ଣ ଯିଏ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେହି କଂସର ବଦ୍ଧ ଯିଏ ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱୟଂକୁ ଅମର ଭାବିବାର ଭ୍ରମରେ ଥିଲେ। କରିଥିବ ତୁମ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କଦାଚିତ ଏହା ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ମତେ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଏଭଳି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ହବ ଯିଏ ରଣଭୂମିକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ। କୌଣସି ନାରୀ ଏତେ ସାହସୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବ। ତୋର ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ ନିଚ। କଦାଚିତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉଚିତ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତତେ। ନାରୀକୁ ଅବଳ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ନା ତୁ? ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହବ। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ତତେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ଦେବୀ, ଇଏ କଣ କରୁଛ ତୁମେ? ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଭାମା, କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଠାରୁ ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷପୁର କେତେ ଦୂର? ନାହିଁ, ଦୂର ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଠି ଯାହା ହଉଛି ତାହାର ସୂଚନା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଭାମା, ସତ୍ୟଭାମା, ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷପୁର ଏଠାରୁ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଦୂର। ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ରଥରେ ଆଉ ନାହିଁ ପଦରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ଓ, ତେବେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି ସେଠାକୁ? ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ନରକାସୁରର ସଂହାର କେମିତି ହବ? ତୁମେ ଆସ ମୋ ସହିତ, ଆସ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଯୋଦ୍ଧା ମତେ ମାରିଦେବ, ମତେ ନରକାସୁରକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି?
प्राग ज्योतिषपुर को चतुर्दिगरु विशाल पर्वत श्रेणी घेरी रही। केमिति आसीव से कृष्ण ता भी निज स्त्री सहित, केमिति अतिक्रम करिव से अग्निकुंड, केमिति अतिक्रम करिव से मोर भयंकर प्रस्तर मानंकु, केमिति अतिक्रम करिव से मोर बाणर वर्षा को। संसार तो चिंता कले भय करे, जदि ए कृष्ण साहस करी आसी भी जाए खूब शीघ्र काल मुखरे प्रवेश करिव द्वारिकाधीश कृष्ण। आउ एकुटिया नुहे सांगरे पत्नी मध्य जीव काल मुख को। मूर्ख, आउ एक तरवारी नहीं आसी थांतु, किछि तो काम रे आसी थांता। हे द्वारिकाधीश, कुहन्तु रथ बिना केमिति जीवा आमे प्रज्ञा ज्योतिषपुर? सत्यभामा, यह तुमर प्रथम युद्ध, एबे जीवाकू तो पड़िबा हमकू, सेथिपई व्यवस्था करि देछि मु। हेले किंतु कौन? आपण ना मते केबे भी किछि कहंती नहीं। ये कौन होछि? एपरी पवन, एई अंधकार काहेकि? किए देव मते मृत्यु? सीए जीए देवंक देव, सीए जीए सर्वशक्तिमान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश तते बद्ध करिबा पई निज स्त्री को संगरे नहीं आसुचंती। तांकर पत्नी सत्यभामा तांको सहित आसिबे। प्रणाम माता श्री, तमे पुनः चली आसिल। जणे माँ तो सर्वदा एहा ही प्रयास करिब जे से कौनसी प्रकार निज पुत्र को कुमार्गरे जिबारु अटकेइब। नरकासुर, तू बलवान, किंतु सीए जहाकु तू आह्वान दबाकु जाउछु से सर्वशक्तिमान। तो जीवन प्रति कौनसी संकट न थाई पारे, किंतु से तो जीवन सत्ता को सृष्टि करिछंती। द्वारकाधीश श्रीकृष्ण को सहित युद्ध कर न पुत्र। चुप कर माते, चुप कर।
जदि निज पुत्र को विजयी हबार आशीर्वाद न दे पारुछ तेबे तार मनोबल भांगिबा को प्रयास कर नहीं। अरे आशीर्वाद आवश्यकता भी कहार अछि। नरकासुर मु नरकासुर सबु आशीर्वाद ऊर्ध्वरे मु। उचित कहूछु तू। ए संसार रे तो सह तुलनीय केही नुहंती, परंतु तांकर तुलना तो तीन लोकरी कहा सह नहीं। निजकु संभाळ पुत्र, एबे भी समय अछि, तू सुधुरी जा। श्री कृष्ण को क्षमा माग। से बड़ दयालु, तते अवश्य क्षमा करी देबे। आउ इंद्रंक ठारू तू जाहा किछि आनिछु से सब को फेरी दे सत मार्ग रे चल। चुप रुह माते, मौन रुह। जहाँ एते गुणगान करुछ तमे, जहाँ को भगवान बोली भावुछ ताको मारी दे तीनी लोकर भगवान मु हेबी। प्रभु तोरे ए मूर्खता पाई तते क्षमा करंतु। हाँ द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण चरण रे गरुड़र सादर प्रणाम। प्रभु मु आपणक सेवारे उपस्थित होइछि, कहंतु मो पई कोन आदेश अछि? गरुड़ा, आमे प्राग ज्योतिषपुर को जीवाकु चाहुछु। अधर्मी अत्याचारी नरकासुर सेठारे उत्पात करि चलिछि। नारी मानकर सम्मान हरण करिथिबा नरकासुरर संहार करी आमे समस्त मानव जाति को तार अत्याचार मुक्त करने चाहूँ। प्रभु आपण तो त्राणकर्ता, त्रिकाल पर्यंत आपण को महिमार गाथा गान करा जिवो। देवी, तुम्हें युद्ध निमंते वीरांगना परि प्रस्तुत हो जाए।